अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। देशे एवं प्रवासे अवस्थानरत सुन्नी आकीदा आदर्शेर अनुसारी अनुरक्त सकलेर अवगतिर जन्य जानाच्छि आहले सुन्नात वाल जामातेर बृहत्तर ऐक्य प्रक्रिया चलमान। इतिमध्ये आमरा परस्परेर मध्य कथा बोलेछि एवं एकाधिक बैठक हयेছে। अतःपर आमरा प्राथमिकभावे सिद्धान्त निয়েছি যে আমাদের এই ঐক্য প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত পর্যায়ে যতটুকু সম্ভব দ্রুততর সময়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া এবং এই বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মহাসমাবেশ এর উদ্যোগ নেব ইনশাআল্লাহ। আপনারা ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুন, দোয়া করুন এবং ঐক্য প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।